Kigutom pa mo? Mamahaw na ta. Kanang kuan ko dili na lang pa Santa Claus ba. Pero kaning banggod dalan. So ato ginang gamiton abot ang panahon. Sabot mo. Dalan man na. So og dalan gamiton gyud na sa tao pag agi og paggamit sakyanan. Maligsan tantanan diha. Langalang sige kaglukod na imong bugan kay panguyab bilangkad ka nya nanaday ng traka. Dili kanang namong kukoy na kit-an pang usa ambot lang og